बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुताला पाकिस्तान का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और मैं आपको इसकी पहली हेडिंग डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। चैप्टर का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास और इंग्लिश में है आइडियोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास से क्या मुराद है। पाकिस्तान की नज़रियाती असास से मुराद ये है कि हमारा पाकिस्तान वालों का मतलब हमारे पाकिस्तान बनने के लिए जो नज़रिया था, मतलब जो हमारा सोच थी, जो हमारा ख़याल था, उसकी असास क्या थी। असास यानी कि बुनियाद, सही। तो इसकी क्या बुनियाद थी, हमें इस चैप्टर में वो बताया गया है। सबसे पहला टॉपिक है नज़रिया का मफ़हूम, माखज़ और अहमियत बयान करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, नज़रिया का मफ़हूम बयान करें, नज़रिया का माखज़ बयान करें या तो फिर नज़रिए की अहमियत बयान करें, तो ये तीनों क्वेश्चन जो आएंगे इसकी यही वाली हेडिंग में से आप शॉर्ट करके लिखेंगे। अगर शॉर्ट में आए और अगर लॉन्ग में आए तो आप इसको डिटेल में लिखेंगे। नज़रिए का मायने और मफ़हूम। लफ्ज़ आइडियोलॉजी असलन फ़्रांसी लफ्ज़ है, यानी कि जो लफ्ज़ आइडियोलॉजी है वो फ्रेंच का एक वर्ड है, ठीक है। असल में ये वहाँ से लिया गया है। ये दो अज्जा यानी आइडिया और लॉजी से मिलकर बना है, यानी कि ये दो लफ्ज़ थे, एक था आइडिया और दूसरा है लॉजी, ठीक है। इन दोनों को मिलके एक वर्ड बनाया है आइडियोलॉजी। कोई भी नज़रिया या आइडियोलॉजी ज़िंदगी या सकाफ़त के बारे में तसव्वुरात की मुनज़्ज़म और बाकायदा शक्ल का नाम है। इससे मुराद ये है कि कोई भी अगर हमारा नज़रिया है, कोई भी हमारी सोच है, ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर या हमारी सकाफ़त है, हमारे कोई रस्म व रिवाज है, ठीक है, उसके अंदर इसके बारे में जो हमारा तसव्वुर होता है, सही, या हमारा कोई ख़याल होता है ज़िंदगी में किसी मामलात में, या तो फिर हमारी रस्म व रिवाज में, कोई भी किसी मामलात में हमारा कोई जहन में ख़याल आ रहा है कि ये ठीक है, ये बेहतर है, और जब हम उस पर अमल करना चाहते हैं तो उसे कहेंगे आइडियोलॉजी या नज़रिया। आगे बढ़ते हैं। कोई भी नज़रिया आला और मौसर जहनों का हासिल और अख्तरा भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई नज़रिया होता है, या तो वो कोई आला या मौसर या कोई जैसे कि कोई बड़े लोग होते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले लोग हैं, ये उनके जहनों में जो आता है, या बहुत सारे लोग मिल के अगर कोई बात को सोचते हैं तो इस वजह से नज़रिया पेश आता है, ठीक है। या ये इल्हामी रहनुमाई के नतीजे में भी हो सकता है। इल्हामी रहनुमाई जैसे कि अल्लाह ताला की बताई हुई बातें जो कि कुरान मजीद में मौजूद हों, या तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी अहादीस से जो हमें मिलता है, हम उस बात पर अमल करें, उस बात को समझें और उस बात को एक्सेप्ट कर लें, अपनी लाइफ में शामिल कर लें, और इस पे हम सब अमल कर रहे हैं और इस बारे में सब सोचें, तो ये हो गया हमारा नज़रिया, जिसके बारे में हर कोई सोचकर उस पर अमल करना चाहता है। नज़रिया का लफ्ज़ आम तौर से ज़्यादा वसी मानों में इस्तेमाल होता है क्योंकि तमाम इंसानों के सोचने के अंदाज मुनफरिद होते हैं। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि जो नज़रिया है, ठीक है, कोई भी सोच होती है, वो ज़्यादातर क्या होता है, वो अलग अलग मायनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, कोई अलग, जैसे कि क्योंकि हर इंसान के सोचने का अंदाज डिफरेंट है, हर कोई अलग तरीके से सोचता है, सही। इससे इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम वजूद में आता है जिसके लाजमी अज्जा में, अच्छा, क्या क्या शामिल होता है इनके लाभ। अब जैसे पहले हम इस लाइन को समझते हैं, ठीक है। इसमें इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें एक नई चीज़ पैदा होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा अज्जा क्या है, लाजमी क्या क्या चीज़ है, एतकादात, नज़रियात और हयात इंसानी के मकासद शामिल हैं। इसके अंदर हमारे इतरात, नज़रियात यानी कि हमारी सोच, और हमारी हयात ज़िंदगी जो हमारे ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, वो सब शामिल है। ये किसी भी माशरे की ऐसी तस्लीम शुदा शक्ल है, मतलब हमारा कोई भी माशरे में काम है, इसकी ये इसको एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं, ठीक है,
جس میں اس کے فرد کے اعتقادات، رسم و رواج اور مذہبی رسوم مشترکہ ہے. مطلب جس کے اندر ہمارے جو اعتقادات ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی اعتقادات یعنی کہ ہمارا عقیدہ، ٹھیک ہے، رسم و رواج جو ہماری رسمیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور مذہبی رسوم جو کہ ہمارے مذہب میں رسم شامل ہے. اچھا دیکھو، رسم و رواج میں اور مذہبی رسوم میں فرق ہے. جیسے کہ رسم جیسے کہ ہمارے خاندانوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ سب کے الگ الگ رسم ہوتی ہے، لیکن مذہبی رسم کون سی ہے؟ مذہبی رسم وہ ہیں جیسے کہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ولیمہ ہے، جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے، تو یہ ہمارا مذہبی رسوم ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہم نے رسم و رواج اپنے خاندان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ولیمہ کر رہے ہیں تو اس کو الگ طریقے سے کر رہے ہیں، پھر بیچ میں اور بھی کافی یہ لوگ رسمیں ڈالتے رہتے ہیں. صحیح. تو یہ رسم و رواج میں اور مذہبی رسوم میں یہ فرق ہے. پھر آگے ہے، دوسرے معاشروں کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے کیونکہ اس کا ماخذ اصول اور نظریات قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیے گئے ہیں. اچھا اب دیکھیں اس میں کتنی اچھی بات کہی ہے. اس میں کہا ہے کہ جو دوسرے معاشروں میں جو رسم و رواج ہوتی ہیں، خیال ہوتی ہیں، اس کے مقابلے اسلام کا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا نظریہ ہے اور بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، منفرد یعنی کہ ڈفرینٹ، اور یکتا مطلب ملتا جلتا، سب کی سوچ خیالات ایک جیسی ہے کیونکہ اس کے ماخذ، جو اس کا ماخذ ہے، مقصد ہے اصول ہمارے، ٹھیک ہے، اور نظریات جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نظریات ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہمیں اس طرح سے کرنا ہے، قرآن مجید سے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں، ہماری پیاری کتاب میں کیا لکھا ہے، اور سنت یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سنت کہی ہے، ہم اس سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے رسم و رواج کو اور اپنے کام کو کرتے ہیں. اسلام ایک آفاقی دین ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے. مطلب اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو زندگی گزارنے کا آسانی طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے. صحیح. ہمارے جتنے بھی دلوں میں اور ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، وہ آپ کو قرآن سے یا حدیث سے سب کچھ مل جائے گا. ایک کمپلیٹ مذہب ہے، ٹھیک ہے. ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے ہماری زندگی کے ہم سوچتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا آنسر ہمیں کہاں سے ملے گا. ہمیں ہر چیز کا آنسر قرآن اور ہمارے پیارے نبی کی سنت سے مل جاتا ہے. تو اس کے اندر بتا دیا کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مطلب زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ طریقہ ہے. صحیح. اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہے. اس کے اندر جو تعلیم ہے ہمارے قرآن میں کیا دی گئی ہے، ہم سے کہا گیا ہے کہ رنگ و نسل، چاہے آپ کا جو بھی کلر ہو، انسان جو ہے وہ کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نسل میں ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ اس ذات کا ہے یہ اس ذات کا نہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے برابر ہیں. صحیح. اس کے امتیاز یعنی کہ جس کا فرق ہے اس کو مٹا دیتی ہے. اس میں کوئی بھی فرق نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو ایک جیسا ہی بنایا ہے اور اس کے ماننے والوں کو ابدی و دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہے. اچھا، ہمارا جو مذہب ہے اس کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ بھائی چارہ یعنی کہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھو، ایک دوسرے کو اپنا سمجھو، ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کو ایک ہی سمجھو. ٹھیک ہے. ہمارے مذہب میں ہر چیز کو برابر میں، ہر انسان کو برابر سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے خیالات اور افعال و اعمال اور رسم و رواج اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے. اچھا اب کیا وجہ ہے کہ ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ اس معاشرے کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کے خیالات، ٹھیک ہے، ان کے افعال و اعمال جو وہ کام کرتے ہیں کچھ بھی ہے، یا ان کی رسم و رواج، وہ کس کے مطابق ہیں؟ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہیں. تو جب اگر یہ کام ہوگا تو ہمارا ملک، ہمارا وطن بہت زیادہ ترقی کرے گا کیونکہ سب کی سوچ ایک جیسی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اسلامی معاشرے کے تمام اصول، قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں. جب ایک اسلامی ملک بنتا ہے تو اس کے معاشرے میں اس میں جو اصول بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی رولز بنائے جاتے ہیں، اس کے قاعدے یا قوانین ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کے لا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا ایک قانون ہے، آپ کو ایسا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب اسلامی ملک بنتا ہے تو اس کو اسلام کی روشنی میں بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کی سنت کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ایک پورا ایک طریقہ ہے، طور طریقہ، وہ مذہب کے لحاظ سے ہو.
तमाम अफराद इस बात के पाबंद हैं कि वो अपनी ज़िंदगियां इस्लामी ज़ाब्ता हयात के मुताबिक बसर करें। तमाम मुसलमान जो हैं वो इस बात पे पाबंद होते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमें इसी अपने एक हमारी यही लाइन है, हमें इसी राह पे चलना है और हमें इसी से सब कुछ सीखना है। इस्लामी माशरे की बुनियाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया, हमें इस्लाम सिखाया, हमें सही तरीका बताया। और सबसे पहले रखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस्लामी माशरा अहकाम इलाही से मज़रीन है। अच्छा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका हमें अहकाम पहुँचाया? अहकाम इलाही, यानी कि अल्लाह ताला का अहकाम पहुँचाया, जो उनके हुक्म थे, सही, वो हम तक पहुँचाए, कि जिसमें एहतराम इंसानियत के, उसमें बताया गया है हमें कि एहतराम इंसानियत के किस इंसान का किस तरह एहतराम करना चाहिए। बर्दाश्त, हमें हर मामलात में बर्दाश्त करना चाहिए अपने गुस्से को, और अगर हम गलत हैं या हम सही हैं तब भी हमें अपने आप पे बर्दाश्त रखनी चाहिए। अदल व इंसाफ, कि हर किसी के साथ इंसाफ से पेश आए। अखुवत और बकाए बाहिमी की अव्वलियत हासिल है। अखुवत यानी कि भाईचारा, हमें आपस में भाईचारा रखना चाहिए। और बकाए बाहिमी यानी कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को समझ ले ताउन करें, सही, इसका मतलब होता है ताउन करना किसी के साथ। तो हमें इस पूरे टॉपिक के अंदर बताया गया है कि इस्लाम का क्या नज़रिया है, एक नज़रिया क्या होता है और इस्लाम का क्या नज़रिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।